Good morning, everyone! New day, new chance, and new page sa atong life. Kung unsa man itong nahitabog gahapon, mga ka-good vibes, kasagdiin na ito, nagitagaan taglaing chance para masayo, makat-on, wag ang importante makasugod pag-usap. Bisan usara kabuhat karong adlaw, usa ka maayong desisyon, usa ka tabang, ug usa ka pahulay, importante ra gihapon na, ang importante mo-progress ta. Progress ra gihapon na. So ayaw ikumpara ang imong kagalingon sa uban. Lain-lain man ta og diskarte, lain-lain ta og gama. So ang importante padayon lang ta. Bisan hinay, basta dili lang gyud ta mohunong. Kusa ikaw, yes, ikaw, barog na, smile na, og sugdi ang imuhang adlaw nga puno og paglaom. Kaya na kaayo na nimo, og timan hinaot gamiton nimo ang imong adlaw sa maayo. Padayon lang, og makakita ra ka og progress. So once again, I am Tess Iman, your ka-good vibes saying, real life, real vibes. God bless everyone!